Prve probleme zbog nedostatka Google servisa primetit ćemo u reprodukciji video zapisa sa YouTube-a. Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video na kanalu SZ Mobile. Huawei Pura 80 Pro. Zašto baš Pura, a ne P serija? Po javno dostupnim informacijama, Pura, puriti na španskom znači čisto, čistoća. Huawei je iskoristio ovaj pojam da označi novi početak, čistoću dizajna i kvalitet izrade ovog uređaja. Ne znam za vas, ali meni je mnogo efektivnije bilo P serija nego Pura. Telefon je zaista kvalitetno napravljen, staklo od napred i od pozadi, a RAM od aluminijuma, lepo zaobljen sa svih bokova, tako da dosta lepo leži u jednoj ruci. Mene recimo podsjeća na nekadašnji iPhone 11 Pro Max koji je bio ovako lepo zaobljen. Na ostatku RAM-a možemo primetiti po jedan par antenskih završetaka sa svake strane. Na desnoj strani imamo tastere za kontrolu zvuka i power taster u koga je implementiran otisak prsta. Dosta brz i precizan, ali po meni na ovakvom tipu uređaja morao bi biti ultrazvučni otisak prsta koji je implementiran u ekran. Na donjem delu telefona imamo USB Type-C priključak, fiokicu za SIM karticu i zvučnik koji zajedno u tandemu sa ovim gornjim zvučnikom ispucava vrlo dobar stereo zvuk. Ja bih mu malo zamerio manjak niskih tonova, to jest fali mu malo basa, poslušajte i sami. Na gornjem boku, pored gornjeg zvučnika, imamo i IR Blaster koji je fenomenalna stvar. Ako izgubite daljinski, vrlo lako ćete se poslužiti sa ovim IR Blasterom, stvarno dosta dobro radi. Mogao bi mu se zameriti jedino domet, morate biti blizu uređaja da bi radio pravilno. Pura je obezbeđena IP68 i IP69 sertifikatom. 69 znači da je otporan na mlazeve vruće vode. Kamera blok je najupečatljiviji deo ovog dizajna i jasno odvaja Puru od ostalih telefona. Opet moglo bi se reći da su inspiraciju našli u iPhone modelima, jer ovakav raspored kamera jedino možemo vidjeti na iPhoneu. Dobra strana kamera bloka je što tačno naleže na kamera prst ako ste dešnjak i imat ćete mnogo bolji grip, ali ako ste levoruk onda ćete imati malo problema jer ova kosina ide na kontra stranu od leve ruke. Negativne strane ovog dizajna su loša ergonomija u vodoravnom položaju pri igranju video igara i telefon se dosta klacka na stolu kada stoji, tako da nećete moći da kuckate poruke dok je telefon na ravnoj površini. Ekran je vrlo lepo uklopljen u ovaj dizajn, zaobljen sa svih strana, što ga čini podložnim lomljenju. Pazite na ovaj uređaj jer trenutno ovog ekrana nema kod nas u nabavci kao zamenskog dela. Što se tiče kvaliteta samog ekrana, trenutni vrh današnje tehnologije. 6,8 inčni LTPO AMOLED na 120 Hz osveženju, 1440 PVM dimming, zaštita za oči u slabim svetlosnim uslovima i 3000 nica osvetljenja. U realnom korišćenju dosta lepo se vidi po jakom svetlu. U poređenju sa 25 Ultra vidjet ćemo da Ultra ima malu prednost zbog ovog antirefleksivnog sloja. Znači da u realnom radu brojke ne znače puno, Ultra ima 2600 nica, a Pura ima 3000 nica osvetljenja. Prve probleme zbog nedostatka Google servisa primetit ćemo u reprodukciji video zapisa sa YouTube-a. Bez obzira što je hardware sposoban da isporuči 4K, YouTube aplikacija ne prepoznaje taj hardware i smanjuje rezolucija videa na samo 1080 piksela. U poređenju sa Ultrom imamo dosta lošiji prikaz i ne možemo da pustimo onaj Real HDR koji je na Ultri mnogo izražajniji nego na Puri. Bolna tačka Pure je chipset koji je pokreće. U pitanju je Kirin 9020 izrađen u 7 nanometara, uparen sa 12 GB RAM-a, ali LPDDR4 memorijom koja je stariji standard i skladišna memorija koja je UFS 3.1, pretpostavljam, nisam nigde našao konkretan podatak. Hardware dosta kaska za trenutnim hardwareom. Trenutni proizvodni proces je na 3 nanometra i pravi se uz pomoć Extreme Ultraviolet litografije. Dogodine kreće High-NA Ultraviolet litografija, a Huawei i dalje ostaje na 7 nanometarskom procesu i DUV litografiji, Deep Ultraviolet litografiji. Kasnije će 2 generacije sledeće godine za proizvodnim procesima.
To nisu 2 godine ili samo tek da kažemo 2 generacije, to su skoro 20 godina istraživanja. Treba Huawei to stići, ostaje nam samo da čekamo i da vidimo šta će se desiti. Po sintetičkim testovima dosta zaostaje za današnjim telefonima, možemo ga uporediti sa Snapdragonom 855 koji je bio aktuelan 2019. godine. Ja imam jedan Snapdragon 855, u pitanju je S10 Lite i u poređenju sa S23 i S10 Lite pura je negde na sredini, ali je malo bliža Snapdragonu 855. Kamera sistem je glavna zvezda ovog telefona. Čini ga 4 vrlo moćna senzora. U poređenju sa Ultrom uglavnom su ravnopravni, a u dosta situacija su i bolje od Ultre. Selfie kamera od 13 megapiksela, ultra široka kamera od 40 megapiksela, telefoto sočivo od 48 megapiksela i glavna kamera od 50 megapiksela. Počevši od selfie kamere, fotografije u dnevnim uslovima su detaljne, lepo izbalansirane, s tim što bih ja Samsungu dao malu prednost zbog lepših tonova lica. U portret modu Ultra ima bolju fotografiju jer lepo zamuti pozadinu i subjekat lepo odvoji od pozadine, dok je kod Pure jedva primetan blur pozadine. Kod noćne fotografije opet mala tanka prednost na strani Ultre samo zbog portret moda i koloriteta. Testiramo kvalitet video zapisa na prednjoj selfie kameri. U pitanju je 4K pri 60 frameova u sekundi. Levo Pura, desno 25 Ultra i odmah na prvom možemo vidjeti da Ultra ima malo pojačan kontrast i ovaj crni Dux ima malo dublju crnu boju nego što je to na Puri, ali Pura daje generalno prirodniji kadar, tako da ova moja brada deluje više crno na Ultri nego na Puri. Moj logo je malo drugačije predstavljen na Puri, što i nije baš tačno i precizno, dok je Samsung tu bliži i precizniji kadru kakav jeste u stvarnosti. Generalno gledano, sve zavisi kome se šta sviđa. Po meni, ja bih možda malu prednost dao Puri zato što ima prirodniji kadar. Noćni video sa selfie kamere je bolji na Puri. Stabilizacija vidno bolja, bolji frame rate i bolja kontrola šuma. Ultri bismo mogli dati prednost jer ima malo manji lens flare i malo preciznije boje. Sa prelaskom na ultra široku kameru rezultati su vrlo slični. Na primjeru mog loga vidimo da Pura malo greši sa predstavljanjem boje, ali zato bolje otvara tamnije delove kadra. Na primjeru studija, ceo kadar je žut i netačan. Dnevna fotografija je znatno realističnija na Puri, boja neba je preciznija, a tamni kadrovi svetliji. Noćna fotografija deluje atraktivnije na Puri, ali je kadar precizniji na Ultri. Na primjeru kaldrme vidimo da se na Puri sve sija i ceo kadar je žućkast, ali za nijansu oštriji, dok je na ovom primjeru Pura znatno bolje otvorila tamne delove kadra i samim tim ima više detalja. Glavna kamera u dnevnim uslovima je odlična. Dokaz da brojevi u realnom radu ne znače puno, 50 naspram 200 megapiksela. Na primjeru murala vidimo da Pura ima atraktivniji kadar sa jarkim bojama. Logo S za mobile dosta preciznije predstavlja sa oštrijim ivicama. Na primjeru studija opet vidimo malo žući kadar koji je precizniji kod Ultre, ali zato Pura bolje otvara tamnije delove kadra. Noćna fotografija je previše jarka za moj ukus, ali je zato oštrija i ima više detalja. Na ovom primjeru vidimo da je kocka i trava preterano usijana. Generalno kadar je žućkast. Kod ove fotografije Pura ima svetliji kadar, ali logo koji je u fokusu kod Ultre je precizniji. Na ovom primjeru Pura bolje otvara tamnije delove kadra, ali više vuče ka žutoj boji. Telefoto kamera je možda i najbolja kamera u celom sistemu. Na vrednostima puta 5 i puta 10 pravi dosta bolje fotografije od Ultra. Na primjeru Tesla vidimo bolji kontrast i znatno više detalja. Kamera sočivo na slici ima znatno više detalja kada kropujemo kadar, dok bi se na primjeru Zenita prednost mogla dati Samsungu. iPhone lila boje kod Pure ima jarkiju boju i više detalja. Kod portret moda imamo malo bolji kadar kod Ultre jer bolje izdvaja subjekat od pozadine, dok su kod Pure uši Pantera ostale u bluru. Sad ono što je malo paradoksalno, Ultra ima bolju fotografiju na većim vrednostima zooma, puta 10 i više. Mesec nećete moći da uslikate sa Purom na puta 30. Na ovoj slici vidimo da Pura agresivno uklanja šum i usled toga gubi detalje. Moj omiljeni klima uređaj u kraju ima znatno više detalja i preciznije boje. Na ovoj slici gde je vrednost puta 100,
Dosta više detalja imamo kod Ultra. Na primjer, u super makro fotografiji Ultra pravi bolju sliku, a istom kamerom u standardnom modu pravi lošiju fotografiju. Video sam namerno ostavio za kraj da ga ne bi seckao kroz više segmenata, jer je ovo hardware koji je sposoban da snima 4K u 60 frame-ova po sekundi. Po meni, Huawei je ovde najviše napredovao. Video u dnevnim uslovima je odličan, potpuno konkurentan Ultra, stabilizacija fenomenalna. Moglo bi se reći da Pura ima malo svetliji video. Na većim nivoima zooma reklo bi se da Ultra ima malo precizniji kadar. Na primjer, u crkve vidimo da Ultra jasno odvaja žutu od bele, dok je to kod Pure skoro stopljeno u jednu boju. Noćni video sveukupno je bolji na Puri, stabilizacija ultra široke kamere vidno bolja. Sa prelaskom na glavnu kameru situacija ujednačena, Puri bih zamerio malo žući kadar, ali zato sa prelaskom na telefoto kameru Pura kida Ultra. Video je detaljniji, boje preciznije prikazane, a stabilizacija više nego duplo bolja na Puri. A da bi Pura imala energije da napaja ovaj hardware, brine se litijum polimerska baterija od 5170 mAh. Deklarisano punjenje je na 100 W. Ja sam ovaj punjač dobio u pakovanju, ali ga nažalost u prodajnom pakovanju nemam, a vrlo je koristan jer i Ultru puni pravilno, to jest aktivira Super Fast Charge 2.0, što bi u prevodu značilo da je 45 W punjenje. Sa ovim punjačem bateriju ćete napuniti od 1 do 100% za 43 minuta, što ćete se složiti sa mnom i nije neka brzina punjenja. Prvi problem ovog punjenja je dostupnost ovog punjača kod nas. Možda će vam poslužiti Honor 100W punjač koji ima turbo tehnologiju, ali to ne mogu da garantujem, nisam probao. Drugi problem je licemernost kineskih proizvođača, jer u nijednom trenutku mi nemamo 100W punjenja, već 91W maksimalno u piku. Kada telefon koristite u toku punjenja, ta snaga se gubi i spada samo na nekih 20 do 30W, što će reći da će telefon znatno duže da se puni kada ga koristite. I treći problem koji Huawei kaže da može da se desi sa turbo punjenjem je pregrevanje telefona. Telefon se dosta greje u toku punjenja, ide i preko 42 stepena, koliko sam ja izmerio. Verovatno je tu posledica onog pada snage punjenja, jer se telefon tako brani od pregrevanja i oštećenja hardvera. Sa druge strane, trajanje baterije je zaista fenomenalno. U mom slučaju gde sam testirao ovaj telefon, bez problema sam imao i do 5 sati screen on time-a i na kraju dana mi je ostajalo 40 i više procenata baterije. Za prosečnog korisnika, kada se ustali i krene normalno da koristi telefon, ovo je telefon koji će imati autonomiju i do 2 dana bez problema. I za kraj operativni sistem koji pokreće Puru. U pitanju je EMUI 15.0, modernog dizajna, vrlo prilagodljiv i u prodavnici Huawei ćete naći dosta tema i ikonica, ali uglavnom za svaku koju sam se uhvatio koštala je makar i 20 dinara. Nisam baš nešto rad da Huawei-u ostavljam podatke sa platne kartice na čuvanje. Konstruktivna kritika koju Huawei godinama ne prihvata je spuštanje trake s obaveštenjima i kontrolnog centra sa bilo kog dela ekrana. Ne sluša Huawei korisnike, tako je bilo pre, tako je i sada. Ne možete spustiti kontrolni centar jednostavnim prevlačenjem sa bilo kog dela ekrana. Meni je ovo mnogo smetalo. Možda korisnici Huawei-a mogu da naviknu na ovo, ali meni je ovo jedan veliki minus u korišćenju ovog operativnog sistema. Gorka pilula sledi kada krenete da istražujete operativni sistem i u jednom trenutku shvatite da imate Android 12 u 2025. godini. Negde u Kini postoji neki Harmony OS i Harmony OS Next koji kaže da neće biti zasnovan na Androidu. Nama ne preostaje ništa drugo nego da čekamo dok se ne pojavi taj Harmony OS kod nas, a pitanje je kako će on biti optimizovan za naše tržište i da li će imati sve potrebne aplikacije koje nama trebaju. Jer ovaj telefon bez Google servisa vrlo lepo i lako radi, ali na našem tržištu to nije slučaj. No dobro, bez obzira što je na telefonu Android 12, iskustvo u korišćenju ovog operativnog sistema je zaista pozitivno. Brz i gladak jer nema Google servise u pozadini koji su u principu glavni žderač baterije i resursa. Sve aplikacije koje su vezane za Google ćete lako instalirati kroz App Gallery, zatim nađete aplikaciju koja se zove Gbox i u Gboxu dobijete Google Play Store i tu povlačite sve potrebne aplikacije koje su vezane za Google.
Još jedna olakšavajuća okolnost je ako prebacate aplikacije sa starog Android telefona, jer će telefon to sam uraditi za vas. Meni je sa Samsunga S23 prekopirao sve aplikacije, čak šta mi je instalirao i Good Lock modul. Desit će se da neka aplikacija ne radi kako treba. U mom slučaju, vrlo bitna aplikacija DJ Mimo za kontrolu mikrofona ne radi. Ne radi ni Vanced, aplikacija koja znate zašto služi, iz nekog razloga ne može da se poveže sa microG servisima. Opcija Quick Share vam takođe nije dostupna, brz i lak prenos podataka sa telefona na telefon ili sa telefona na Windows računar. Takođe sve prisutnija Android Auto opcija nije dostupna, a dosta današnjih automobila i ovih malo starijih 7, 8 do 10 godina podržavaju opciju za Android Auto. Što se tiče obaveštenja, uglavnom su redovna na svim aplikacijama i nećete imati problema. Jedinu malu problematiku sam ja primetio na WhatsAppu da zna ponekad da zakasni obaveštenje i na Gmailu zna da se desi da jednostavno ne stigne poruka. Otvorite aplikaciju, poruka je tu, ali niste dobili obaveštenje. Još jedna stvar gde se Huawei dosta izglupirao je povezivanje sa satom. Kada su sat i telefon povezani, kompletnu ulogu u obaveštenjima preuzima sat. Telefon ne pali ekran i ne ispušta nikakav zvuk, što po meni nije nikako logično, jer u mom slučaju kada dođem kući dosta puta skinem sat, ostavim ga sa strane i onda ne čujem ni jednu poruku i ni jedno obaveštenje. U slučaju kada zvoni telefon upalit će se ekran pa ćete videti, ali u slučaju poruka nećete ništa čuti. To je jedan mali propust koji Huawei mora da ispravi i to sam poslao Srđanu tamo da to vidi. Nadam se da će to neko videti i ispraviti. I za kraj testa treba da sumiramo utiske o Puri 80 Pro. Zaista kvalitetno napravljen telefon sa odličnom baterijom i još boljim kamerama, ali sa nedostacima poput zastarelog hardvera i nedostatkom Google servisa i Google aplikacija out of the box, što bi se reklo. Korisnici koji su napredni, koji su entuzijasti, ovo će im biti mačji kašalj i vrlo lako će koristiti ovaj telefon, naravno ako to žele. U mom slučaju imao sam problem sa DJ Mimo aplikacijom koja mi je preko potrebna, ali kontrolišem ovaj mikrofon preko nje. Na Huawei-u ona ne radi. Automatski gubi šansu kod mene da mogu da ga koristim. More sitnih stvari i kompromisa koji su prisutni. Da li ćete to prihvatiti, to je samo na vama. Ovo je bilo moje viđenje ovog telefona i nadam se da će vam se svideti. Lajkujte video, zapratite SZ Mobile i podelite sa prijateljima. Tako ćete pomoći u radu i razvoju ovog kanala. Nije lako napraviti ovu priču i uporediti svaki telefon sa Ultrom. Treba to smisliti, lepo upakovati da svakome deluje prihvatljivo. Hvala vam na gledanju i pozdrav do nekog sledećeg videa ili neke nove recenzije. Ćao!